अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन कराम, आज हम मौजूद हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 6 रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी की रमज़ान ट्रांसमिशन महफिले रमज़ान के साथ मुझ नाचीज़ को कहते हैं राबिया अनम। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रशीद शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह का शुमार क़ुरून उला के औलिया-उल्लाह में होता है। अब वो बयान फरमाते हैं कि मेरा एक हमसाया फौत हो गया और उसके चले जाने के बाद मैंने एक दिन उसे ख्वाब में देखा और उससे पूछा कि तेरे साथ अल्लाह ताला ने क्या मुआमला किया। अब जो जवाब है वो सुनिएगा। कहते हैं कि उसने जवाब दिया, हजरत आप क्या पूछते हैं? बड़े बड़े खौफनाक मनाजिर मेरे सामने आए। मुनकर और नकीर के सवालों जवाब का वक्त तो मुझ पर पड़ा ही खतरनाक और दुश्वार था, यहाँ तक कि मैं इस तशवीश में मुब्तला हो गया कि खुदा ना ख्वास्ता मैं हिसाब किताब का ये मरहला तय ना कर सका तो जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगा। फिर जब अजाब के फरिश्तों ने मुझे मारने का इरादा किया तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे और उन फरिश्तों के दरमियान एक नूरी इंसान हायल हो गया। वो नूरी इंसान निहायत हसीन व जमील था और उसके जिस्म से एक बहुत ही हसीन खुशबू महक रही थी। मुनकर व नकीर के सवालात के जवाबात वो मुझे पढ़ाता गया और मैं उन फरिश्तों को जवाब देता गया और कामयाब होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं अजाब मुझसे दूर हुआ तो मैंने उस नूरी इंसान से पूछा कि तू कौन है? तो उसने जवाब दिया कि मैं तेरा वो दुरूद पाक हूँ जो तूने दुनिया में अल्लाह के प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पढ़ा। अब तू फिक्र ना कर कि मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अब मैं कब्र में, हशर में, पुलिसरात पर और मीज़ान पर हर मुश्किल मकाम पर तेरा मददगार रहूँगा, क्योंकि मुझे हर मुसीबत के वक्त तेरी मदद करने की जिम्मेदारी दे दी गई है। अल्लाहु अकबर। आपका नामा इनामी ऐसल्ले अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया, करम आज बालाए बाम आ गया, जुबा पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान का महीना रहमतों का अशरा हो, जुमे का दिन हो और दुरूद पाक की कसरत हो तो इनामात का शुमार नाज़रीन कराम मुमकिन ही नहीं है। इस मुक़द्दस महीने में जिस कदर मुमकिन हो सके दुरूद पाक का विर्द करते रहें, नबी पाक पर दुरूद सलाम भेजते रहें, क्योंकि नबी पाक की रहमत उस वक्त हमारे साथ होगी जब हमारा साथ सब छोड़ जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसी माह रमज़ान का पहला जुमा है। जितने लोग इस वक्त घरों में बैठे मुझे देख रहे हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ, बुज़ुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, उन सबको रमज़ान का पहला जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे का दिन तो आप सब जानते हैं वैसे भी तमाम दिनों का सरदार है, और जब जुमे का दिन माह रमज़ान में आता है तो इसकी फजीलत का क्या ही कहना है। सहाबी रसूल हज़रत औस बिन औस सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे का दिन अफजल तरीन दिनों में से है। इसी में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी में उनकी वफ़ात हुई, इसी में क़यामत का सूर फूंका जाएगा और इसी में मौत और फना की बेहोशी तारी होगी। और ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के रोज़ दुरूद की कसरत किया करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश होता है और पेश होता रहेगा माशाअल्लाह। तो आप सब मिलकर मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबीना वलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं और इस बात से मुत्तफिक भी होंगे कि ये एक घड़ी जो जुमे के दिन बताई गई है कि जिसमें आपकी जायज़ मुरादें इंशाअल्लाह पूरी होती हैं, वो आपने दिल में रखना है, दुरूद पाक पढ़ना है और फिर इसी दुरूद पाक की फजीलत से इंशाअल्लाह हमारी दुआएं पूरी होंगी। आप सब जानते हैं दानिश तैमूर साहब हमारी इस ट्रांसमिशन का बहुत ही खूबसूरत और बाकायदा हिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम। राबिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, आप कैसे हैं? आपको भी जुम्मा मुबारक। रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है, पहले अशरे का, रहमत के अशरे का पहला जुम्मा है। आपको भी मुबारक और तमाम नाजरीन को भी मुबारक। मैं अभी सोच ही रहा था कि आप कह रही थी कि जुम्मे के दिन कोई एक ऐसी घड़ी है जिसमें कोई भी दुआ कबूल हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए कि आपने दिल में कोई दुआ रखी हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी दुआ मांगिए तो उसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए कि अल्लाह ताला अगर इसमें मेरे लिए आफियत है ना तो ये दुआ मेरे लिए कबूल फरमा लीजिए। आमीन। क्योंकि
ہم اپنے لیے, میں نے کل بھی مناجات میں یہی کہا کہ ہماری کیا خواہش ہوگی, ہماری کیا چوائس ہوگی, ہماری کیا اوقات کہ ہم کوئی چوائس اور خواہش سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بے شک. اور آپ ماشاءاللہ سکسیسفل زندگی میں بہت ایسے مراحل آئے ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہوگا یہ کروں یا یہ کروں, اس میں آپ فیصلہ کرنے کے بجائے جب بھی آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ یا اللہ جو تو میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے وہ کروا دے, تو ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ ہوا. when I used to be a kid نا, تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ یار یہ بات کیوں نہیں ہوئی میرے ساتھ, میں تو یہ چاہ رہا تھا یہ ہو جائے, یہ کیوں نہیں ہوا میرے ساتھ, میں نے تو اتنی محنت کی تھی. لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا تھا اور میں اس وقت سے آگے پہنچ جاتا تھا تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ اگر یہ ہو جاتا میرے ساتھ تو میں تو یہاں پہنچ نہیں سکتا تھا. تو ہماری جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں سب سے زیادہ. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, ہر چیز سے آگے ہیں. اس لیے بس دعا میں یہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میں دعا مانگ رہا ہوں اسے عافیت کے ساتھ قبول فرما لیجیے میرے حق میں, میرے خاندان کے حق میں. میں ماؤں کو دیکھتی ہوں اپنے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں, بیٹوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہو رہی تھی, فلاں لڑکی مجھے بہت پسند تھی, بس وہ ہو جاتی تو میرے بیٹے کی زندگی بہترین ہو جاتی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور لڑکی آتی ہے زندگی میں اور وہ بہت اچھا کر دیتی ہے گھر کو. یا پھر خود جو نوجوانوں میں خواہش ہوتی ہے کہ بس فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے, لڑکی سوچتی ہے اس سے شادی نہ ہوئی تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی. یہ سب وقتاً باتیں ہوتی ہیں. جب آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نکاح کے ساتھ دلوں میں محبت ہمیشہ ڈال دیتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے جب وہ بہت چھوٹے بھی ہوں, جب بھی آپ ان کو پیار بھری نظر سے دیکھیں تو ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں. دولت آ جائے, شہرت آ جائے, دنیا کی ہر آسائش بچوں کے پاس آ جائے, آپ کی اولاد کے پاس آ جائے, لیکن نصیب اچھا نہ ہو تو زندگی بہت نصیب کی دعا تو ہر نماز میں مانگیے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہم نے شاید اس طرح سوچی نہیں ہے کہ کبھی کسی کا حق نہیں مارنا ہے آپ. اگر آج آپ خدا نخواستہ کسی کا حق ماریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ہی واپس آ جاتا ہے کارما کے طور پہ. اکثر ایسا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر بہت نیک ہوتے ہیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ ٹائم کے بعد میں نے ان کا بہت برا حال بھی دیکھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور کسی کا حق نہ مارنے دیں, اور سب کا خیال رکھیں. جس قدر آپ رکھ سکتے ہیں اتنا خیال ضرور رکھیں. مسکراہٹ میں کہتی ہوں سب سے چھوٹی دیکھیے, وہ تو ہو ہی جاتی ہے. ہم بھی مسکراتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ, اور میں دانش سے مزید مسکرانا سیکھ رہی ہوں. دانش کی اتنی پازیٹیو پرسنالٹی ہے, آئی ایم ایکسٹریملی امپریسڈ. میں یہاں بھی کہہ رہی ہوں, میں ان کو آف کیمرہ بھی سب سے کہتی ہوں. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.